चुनाव से पहले एक बार फिर से पश्चिम बंगाल अशांत हो गया है। महिला भाजपा समर्थक की मौत के बाद इलाके में अशांति का माहौल है। बंगाल में मतदान से 48 घंटे पहले नंदीग्राम में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की घटना को लेकर तमलुक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नंदीग्राम में गुरुवार की सुबह से हंगामा मचा हुआ है। दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई है। सड़कों पर पेड़ों की शाखाएं फेंककर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालात से निपटने के लिए केंद्रीय बल की तैनाती की गई है। इस बीच विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कांधी की जनसभा में कहा कि आज जो नंदीग्राम में हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कानूनी रूप से प्रतिकार करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। ममता बनर्जीर भाईपोर उस्कानिते खून হয়েছে। উনি গতকাল বলে গেছিলেন সোনাচূড়া গোকুলনগর 80টি বুথে অনেকে ধমকাচ্ছেন, আমি তাদের সতর্ক করতে এসেছি, ফল ভালো হবে। ভাইপোর উস্কানিত হচ্ছে এফআইআরে আমরা ওর পরিবার ওর নাম দিচ্ছি। इधर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया अशांति की लपटें फैलती गई है। काला धुआं दूर से देखा जा सकता है। खबर है कि एक के बाद एक कई घरों और दुकानों में आग लगा दी गई। कई सड़कें यातायात के लिए बंद है। स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के छठे चरण की वोटिंग से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात को हिंसा के दौरान एक महिला पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके वर्कर्स पर हमला किया, जिसकी वजह से बीजेपी महिला कार्यकर्ता की जान गई है। इस हमले में कई भाजपा कार्यकर्ता घायल भी हुए। हालांकि टीएमसी नेता ने हिंसा से किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता के बीच अंतकलह चल रही है, जिसकी वजह से वे खुद ही एक दूसरे से भिड़ गए। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को देखते हुए यहाँ कई चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। পুরোটা তৃণমূল কংগ্রেস দলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্য দায়ী। কালকের তিনি এখানে এসে যে প্ররোচনামূলক বক্তব্য রেখেছিলেন তার প্রেক্ষাপটের ভিত্তি করে গতকাল রাত্রি প্রায় 2টার সময় আল্লাজি দেবু রায় সোনাচূড়া অঞ্চলের সভাপতি তার নেতৃত্বে মনসা বাজারে ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে আক্রমণ করবে কর্মী সমর্থকদের উপর। রাধারানী আড়ি মারা গেছেন, সঞ্জয় আড়ি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা করছেন, কলকাতাতে অ্যাডমিশন হয়েছেন। এছাড়াও 5 জন এখানে গুরুতর অবস্থায় আছে, তাদের চিকিৎসা চলছে। দেখুন, বিষয়টা হচ্ছে উনি তো যেখানে যাচ্ছে, আজকে 21 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে এখনো পর্যন্ত আমাদের 70 জনের বেশি বিজেপি কার্যকর্তা মারা গেছে এবং এখানে এসে গতকালকে কয়লাচুর এসে এমন উস্কে দিয়ে গেছে যার কারণে যাদের পায়ের নিচের মাটি ছিল না তারা এসে এখানে নিজেদেরকে দাপত্য দেখানোর জন্য এবং বিশেষ করে বট্টপুরবিড়ার কয়েকজন সংখ্যালঘু তাদেরকে গতকালকে তারা উৎসাহিত হয়েছে এবং আজকের এই দুর্ঘটনা ভারতীয় জনতা পার্টির একজন কর্মীর মা উনি মারা গেছেন এবং উনি আরেকজন যিনি সঞ্জয় যে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে তাকে কলকাতাতে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি 7 জন কার্যকর্তা তারা নন্দীগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ঘটনাটা হয়েছে যেটা যে এখানে সোনাচূড়াতে জানে শুধু সোনাচূড়া নয়, নন্দীগ্রামের সব জায়গাতে তৃণমূল ভোকারটা হবে, তৃণমূলের একটাও কোনো লোক থাকবে না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে যখন যেহেতু তারা ভোট পাবে না, যেহেতু তাদের এখানে কিছু নেই, এখানে একটা রাতারাতি একটা কোনো রকম চক্রান্ত করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভয় ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে গতকালকে ভাইপোর যে বাণী সেই বাণীটাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এখানে আজকে অফিস। আমার নাম অভিজিৎ নৈতে, ভারতীয় জনতা পার্টির তমলুক সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য, নন্দীগ্রাম 1 নম্বর ব্লক। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।